23. Gikan matud pa sa lungsod sa Lapas ang bus ug paingon unta sa Butuan City. Apan pag-abot sa Bayugan City, kalit lang nga adunay miulbo nga baga nga aso. Sumala sa usa ka pasahero nga si Geraldine Macanukit, natingala matud pa sila nga kalit lang silang gipanawag sa driver. Natingara mi na pag wala gyud sa mo nga masunog dinhi. Ning dami na mara diri aso ning hunong. So pag hunong ning ana po dayon ang driver na naugi sa dapat ko sa ibabaw ang aso na mahalata na gini mo na nasunog kay isog na kayo ang baho ba. Atubangan gyud. Sa atubangan ang aso. Actually din gyud sa ilalom ang kanang pong nagsiga. Sa video nga nakuha sa usa ka pasahero, makita nga una nang miaso ang ilawom nga bahin sa bus paingon sa may driver's seat. Nagsugod ang kalayo sa ilawom sa bus ug minuto lang ang nilabay, daling gilamoy sa sunog ang atubangan sa bus hangtod niabot sa likod nga bahin. Gani gikan sa layo, madungog pa ang mga pagbuto sulod sa maong bus. Buto na ron ba? Daling nakaresponde ang mga personay sa Bayugan City Fire Station nga mitabang sa pagpalong sa kalayo. Sumala sa pasaherong si Elios, nakamatikod na kini sa isog nga baho sa bus dihang anaa pa lang sila sa Baba Prosperidad. Ito na itong pagpabahada sa kuan sa Baba, di ba pabahada ba itong kuan. Dito lang na siya pero magbaliwala raman sa ilaha. Pag abot na dira sa kuan, dira sa terminal, murag hapon, nagapon manimaw na murag kanang naisunog bitaw nga guma. Wala ra sa mga kamurag na anad nami. Posible na mo sa tungod nila ga aso ng kuan. Kanang ga sugod og aso dragi sa ilang sa driver side. Hinoon, luwas ang tanang sakay sa bus. Apan pipila sa mga gamit sa pasahero ang naapil sa sunog. Lakip na ang dalang bag nila Rosita Macanukit. Sinina na mo kani yung pampers niya isa ka bag pataon tong pampers. Nya birth ni original lagi animal na sunog apil. Nya vaccination na mo pa adto mi gamigin lagi. Mga documents na Sumala sa report, electrical ignition caused by lost connection ang hinungdan sa sunog. Sa inisyal nga report sa BFP Bayugan, giban-aban ang mokabat sa kapin kun kulang 500,000 pesos ang natalang damyo sa nahitabong sunog. Jaira Saludar para sa Bayan.